रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ বা চোখের জল এমনিতেই আসে নাই, চোখের জল তখনই পড়ে যখন আপন মানুষ লেগে কষ্টটা বুঝে নাই। ছবিটা বুকে ধরে ঘরে মনে হচ্ছে চলে যা, যতই যে তুই দূরে কাছে আসি বাড়ে যাচ্ছে। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।